акай Умеди Раҳмат чӣ ба фоҳишҳоро сайтша маҳкам намекунӣ? Ина кунилича чӣ ба намеге ки Мадина Басаеваро маҳкам мекунем, фалон мекунем. Барои чӣ ки куншам мелесен ина михе бимезаку стаканане дастотон қадам хели мекунем мелесен. Ами овуш бурасаку мелесе. Туда похуй неста? Шумо ҳама як тупоя без саводен. Киен шумо? Ебрен шем блад тоҷика пас задеста миллати тоҷика давлати тоҷик ина кунтимуродо мешава ки ина педофилан хоямурода керамқалатои фа хези дина хуши аҷаб дар кунтон почама бизанам ина ми хагаб дурм рақами якададил бабники самонави селави рузе мешавад месузи атуши. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Акай Умеди Раҳмат инами гапи ки инами ба филм страницаи шумо дам бидами гап шумо дам тааллуқ дора. Чи ба шумо мы блогеры мы решили короче инами сайтора удалить, тоҷикора пас мезананд, кто нашу нацию унижает. Чи ба ҳамира шумо нагуфте ки дӯстони азиз мо ҳамун сайтора блокировка мекунем ки почошон метова инами синоошон метова ҳамин чиза удалить мекунем неу во шуморо отравит кардан. شما اطراف که دیگر رو خط فهموندن شما گفته این همین چیزا رو مونده یک چیز حقیقت گفتن نکن. اینا بگیم که خوزی یا آدم حرام خوری کرد باید چیکار کنیم چیکار باید برآمد کنیم فکت دلیل بگیم همین خیلی کار شد همین گپا باید ما بگیم اگه پس زنی میشیده و این عیبش برای همون زپرت مونده استیان یور عیبولو انو حافظه و برنده و چرنده و شنونده یخشو داگوشوش پریدگه این پالیتیسکه ده پسیکولوژیسکه آدم ایخی وایرون کردگه دیگر رو خطی فهموندگه این آدم با همون را خودش قبول کردگه ده اینجا یکون پسزنی نبود پسزنی نیست اولیم پسزنی و یکی اونا مردمی دیگه میشینه تاجیک در دهانت فلان کم تاجیک اینا بیگو لایف ده که جوده گفت زده اون میشوه اون رادیو آزادی اینا کنتیمورودو میشوه که اینا پدافیلو انکو خوینی ملتو یه تاجیکستانی تاکو مینوس تاجیکستانی تاکو اونا پازدنی اونا دو شایتون میشه که پوبلیک آدم میگه که فلان کردی پسمادون کردی اونا خویامرود اتوی فایکون دو شایتونه خویامروده کرم کلا توی فای استغفرالله نعوذ بالله انا وایو پازدنی میشه چی با نمیگه که شما رادیو آزادی را محکم میکنید شما هم یک توپویا bez سوادن شما را رنگی دارا اسم بگرد بگو اسمره اسم را بگو اسم این همی خیلی توپوی مردم انده این همی خیلی بسیاری بلوگیراتون چی با رادیو آزادی را شما نمیگین چی با این رادیو آزادی یا حرام ملت حرام زدن بایو اینا میگیرن تاجیکستان هر چی میکنن چوم چی خیلی میکنن این همی چیزو رادیو آزادی بسیار گپوی حرام میزنن این فالونی مینوس بوده این خیلیش ده یک هزار چی کده چی فالون کده نمیگین توجیک پس زدستن ملت توجیک دولت توجیک سرچه افکار کردستن با شما باید کامنتر لایک میمونه زنده باشه ما خطیتیم فالونیم به سوادو شما نمیدونه کی ملت پس زدسته کی سریز دولت فروختسته اینا فوشو مثلا چی با فوشو را سایتش محکم نمیکنه در ایجاد گنده کده گشته تاجیک تاکیم خطیم تاجیکیم همین دخترو توجیک میگفتن توجیک خودمون ناز نمیبینم توجیکو خیلی فالونن خودمون مسلمان میگیرن ما میدون چی میگفتم اگر ما توجیکیم چی با مرا زنگ زستی برام نخوش اجا میگفتم تی خیلی اگر راست که همین خیلی باشه همین خیلی که اینا مدینه باسایو را بگیریم این موضوع رو اینا کونیلچه چی با نمیگه که مدینه باسایو را محکم میکنه فالون میکنه اینا حساب کن اونجا پارکوفکا است برای چی که کونشم میلسن اینا میخه بمزاکو استکانانه دستاتون قدم خیلی میکنه میلسن همین اوش براساکو میلسه فهمیده برای همون کو یا چرا فیگر کده گاب زنه کورو بور کنه با ما شما با خیستیم محکم استرانس محکم کنید کیه شما ابره نخوشین بلد تو پویو بلد رادیو آزادی دا اینفورماسیون را میفروشن چی با نمیگه که اونا یا برنامه یا نیمچی دیگه نکور نداره شما نرمال اگر خیب قپیدنی باشه کوی خیلی چیز خطی نمیشه دا کور بور تاری سیستم خطی نمیشه فهمیده برای هم فیگر کنه
Assalamu alaikum daragiy друзья, это молодежь тиджики дага. Это бра авал забон тоҷики хати гавзан. Тхта забон алишкада урсида гузашта бе аксент кир муфта тоҷики хези гав мезани. Я хелит изо мекаш тоҷики гавзани. Не Москвада хта Догистон, Чечен, Армян, Ингушу нимечи мегири. Хези дина хуши аҷаб. Бре короче ку камтар панятка пайдо куни ба блогирише. Ё ки шумо офизаги пӯй ки шумо да ҳаму туғри намегира. Ман одамеро медонам ки дар радио озодӣ хати чӣ гап задагия. Одаме ки ай блогира. Бо хеста ӯ видео мемона. Киен вообще шумо? Ман нафаҳмидам. Шумо садақа бошад, садақахӯрӣ мерем. Я ҷаноза бошад, мере ҷаноза мекунед, мулло мешед. Проблема камай, у Камбодиё давлата буген, мақомото чӣ шидеста, фалонич. Охи ман мегум ту да похуй неста, чӣ гап шида, ту Тоҷикистонда зиндагӣ накунӣ, ту да похуй неста. Хеста чӣ мега? Мо онора бояд гӯем, иҷо мардум буфама. Охи мардум да чӣ мефаҳмонӣ? Мардум дидеста, охи ту да дига ту мардум ай хея Тоҷикистон бира, новости Тоҷикистон набугу, мардум худаш тоҷико худаш буфама. Ҳами радио озодӣ дар кунтон почама бизанам. Ина миха гап дорум. Ина хоҳишма ҳами аки хоини миллата, ина миха. Ва хел мере ки ман дар бораи хели ина зад чӣ буроварда ку чӣ Бурбона запретит кардан. Я но я тай дига Ҷамила ки байдои ноҷо хондаги запретит кардан. Инам ихе бигирем да. Ана бу но я закони дига буромад ку. Ина набу ина фоҳишо барои фоҳишо бардалу мама роза рақапидан. Шумо кулесаки накне мама роза да сум дода. Мада ягон тенча биё духтарша селкаша биё ихели накне шумо. Шумо ҳамора ҷоша медон ҳамихе када бигирин ҳамихе обтон биспорин. Но буд бураван ҷазоша бигиран. Мерен кушона мелесен ягон ёш неста, ягон хушруш неста. Бо мегире таксават мекуне ку беномусо исусу мебарен. Фалон мекунем тра. Дар кунут пома назанам бо нашава ки ҳами сар дар инаи бақлаҷоне ки я вақт мехези даҳан пири сукушони малако. Як мирған охи ма дар кунш пома мезанам. Акай ҷамоа гурӯҳе ки лотфи давлат дар Россия тиёр мекунанд ку. Арусбозиё не гӯш кунед. Арусора диде доказатум кадум мекунед. Чӣ арусора меёрон фрейб мекунанд. Чӣ? Барои адахташда деки апаш дар столои мойчи кор мекунад, посудамойка кор мекунад, ошхонаи ресторане ҳами хеле ҷода. Ина шумо да як факт далел ки одам расход кард, очаш я хеле тоҷикира изо мекаси гап адаби тоҷикира намедонӣ, хита маълима мегирӣ, маълим мегирӣ, бачаҳота маълима мегирӣ бисёр бовар кунед маълима дар кор неста. Меҳнати ҳалол мекуна Амирова. Инами одамое ки инами хчона мулло мегиранд, зур мегиранд ку. Анамо шумо бигире, пага бигире кадоме ки инами хеле куниличи фалони ҷо ёки арақри хати калямбар да сурат мегире. Мо страницаи ва группаро маҳкам мекунем. Инами хеле гап зане шумо. Чо мекуне ки хеле як гапи намешнани хати ак типа мардум да ширин метавон. Не шумо не мардум да ширин метавон бесаводо аку ҳамо да ширин метавон ки и типа аку чо да бора дискотека ягон боравин чо мебурам радио озодӣ ҳақиқата мегам я бор да бора дискотека на бора радио озодӣ шайтон ахоини миллата падараш налад амку вало Иззат амон 15,000 қарздор ай гуфт ҳама одам ки ҷода амура ма номероша гирифтам номаш чӣ буд акара он қадриди номероша дод ку кия шумо меге мухтора ки я пежои сафед дора бу я рӯз рои кад пеши ман 15,000 Иззат амон қарздор ай гуфт ча тамо акара сумша чихе бигирем соли пеш гирифтаги да чӣ ба амёра намеге акай Иззат амон сума баргардонед аратри мекунад хиёл мекунед ки вай одами хуба вай роҳи сумкоркунӣ аст занкалоншон вай беҳтара барои чи ки якта зан мегирӣ хай дами чӣ мекунӣ бо хуб мешавад на бугӯ донистум усаб кардам рақами як ададӣ Мубабники замонави, c'est la vie
شمعت مسوزی ندوشی проститутка майҷо